Hi guys, I just woke up today and today is Thursday and party na ako. So, my friends and I decided na magsama and then budong ni ilatihan niyo. So, minsan naman sa atin sa Apex, no? So, we're going there in Malilihan para mag-enjoy. So, see you guys. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds' colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. No need to pretend, this love story will never end. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an Now is naanami niabot na may ila ati Honey and nagsugod na among yaya og kuan hiwa og lamas. Yaya yen. So gimakos-makos niya nangita siyang Magic Sarap, not sponsored, together with Ati Honey. And for today's video is videographer sa Kojod. And well, naghiwa og pipino si Madam Yen. Mag-video sa taday. Kay nagwaiting pa man mi para mudong mi sa falls. So mo to fast forward na nami diri sa falls. Not totally falls kay napaman ko sa hagdanan. Bitaw ka maldita ba? So napa ko sa hagdanan, so maglakaw pa ta og pila ka tikangan para madulong na to ang falls. So, mo ni siya, excited na kayo ko. Excited na kayo mi. Kay gutom na kayo. Lami na kayo i-kaon og sinog ba. Kaon og rice. Kay kinagutoman siya. Wala pati breakfast and all. So, mo na siya si DM. Bitbit lang ta DM. Okay ra na. Kay pawion lang nato nas ubos. Kay mangaon na kita. So, mo ni siya guys. So, samahan niyo ako. Samahan niyo ako dito sa vlog na to. It's been a long time gyud nga wala ka video kay busy kayo akong life, you know, busy magid ato mga life, and I'm not focused on vlogging man gyud kay I'm not professional. So mo ta siya guys, uwawa man ni oy, pero sige lang, uban namin ninyo antod sa moabot sa falls.
daw gi-take over ni Madam Yen ang video. Siya ang videographer. Char. Kay para daw na ako'y moment. Para daw po na ma-feel daw na ako nga vlog na ko ni Charis. So mo to siya guys, nakita na namo ang beautiful falls sa Kawasan diri sa Balilihan, Bohol. And it's very very nice. So namigid kayo ang creation ni God, no? So you see, it's a small falls but it's very beautiful gyud. So mudong tanaw niya guys. And pag ginahinay ta kay dangog and dagan sag tao. So please continue on watching guys. So after sa pagpangaligo og falls dito sa Kawasan guys is milit sumidiri diri latihani para mangwaswas ba kay lahi ra gyud ang falls sa tubig kagikan sa gripo, diba? So nag-jamming, nag-video kami, and then kita ninyo dira nga sige ko og pili just Carpenters kay favorite kid na ako nga kanta ang mga Carpenter songs. And then tawd na guys is naka-decide mi nga mobalik sa Tagbilaran kay feel lang mong is muuwan na pud ni. So mo ato wala ra sad mi nagtugay ilatihani. And as you can see, wala ko nagsakay ng DM og ni Yen kay mga bodyguard ako man ang mubalik sa Tagbilaran kay sa Cortes ug sa Maribok naman sila. So ako na lang. So more to guys, thank you so much for watching.